भारतीय सरकार का जंगी जुनून जारी है। ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बनने के बाद आज भारतीय हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन महादेव का आगाज़ कर दिया गया है और नज़र यही आ रहा है कि इसमें भी जो भारतीय सरकार है, भारतीय अफवाज है, उसको खूब मार पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल नदीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। ऑपरेशन महादेव तो उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन जो अदाद शुमार है वो बड़े खौफनाक है भारतीय अफवाज के हवाले से। और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने अपनी सूबाई असम्बली में ये बताया है कि 2019 के बाद से महज सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट में उनकी 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। ये इंकशाफ भारतीय स्टेट के छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला ने अपने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर की है। पहले भारतीय सरकार को उनके वज़ीर आला पंजाब ने ग्रिल किया था अपनी असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर। अब उनकी छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, जिन्होंने ये अदाद शुमार अपने असम्बली फ्लोर पे बताया है, और ये सरकारी अदाद शुमार छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला विजय शर्मा ने सूबाई असम्बली में बीजेपी के MLA, जो उनकी हुक्मरान जमात है, उसके MLA के सवाल पर तहरीरी तौर पर पेश किए। उनका कहना था कि 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। बेतरबे खुदकुशियों और साथियों पर हमले न सिर्फ भारतीय फ़ौज की अदारा जाती नाकामी ज़ाहिर करती है, बल्कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की बुनियाद भी यही नफसियाती टूट फूट है। तो उनकी स्पीच के अहम नकात है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उनका मज़ीद कहना था 2019 से 2025 जून तक छत्तीसगढ़ में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकारों ने खुदकुशियाँ कर चुके हैं। इनमें सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स के 26, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 5, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के 3 और दीगर दस्तों के एहलकार शामिल हैं। ये अदाद शुमार भारतीय फ़ौज में एक ख़तरनाक रुझान की निशानदही भी करते हैं। और उनका ये इस हवाले से मज़ीद कहना था, इसी मुद्दत में 18 एहलकार साथियों के कत्ल होने में भी मुलविस पाए गए हैं। ना सिर्फ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बल्कि उनका ज़हनी तवाज़ुन इस हद तक बिगड़ चुका है कि वो अपने साथी एहलकारों को भी कत्ल कर रहे हैं, जिन्होंने शदीद ज़हनी दबाव के तहत साथी एहलकारों को फायरिंग करके मौत की घाट उतार दिया। ये सिर्फ जराइम नहीं, बल्कि इन एहलकारों की ज़हनी सेहत की तबाहकुन सूरत हाल का भी अक्स है। इस हवाले से सियासी माहिरीन, और जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो ये चीज़ सामने आई है कि नक्सली तहरीक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2005 से अब तक हज़ारों बेगुनाह कबाइलियों को इंसदाद निस्कल तहरीक के नाम पर मावरा अदालत कत्ल, जबरी बेदखली और जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। ये भी ठीक करा लिएगा, जबरी बेदखली और जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। नफसियाती माहिरीन के मुताबिक इन भारतीय एहलकारों के लिए ज़हनी सेहत के मराकज़ या कोई काउंसलिंग सिस्टम ही मौजूद नहीं है। रोज़ाना की जानलेवा गश्त, हाई टेंशन एरियाज़ में तैनाती, अफसरान के नारवा सलूक और ज़ाती मसाइल ने इन्हें खुदकुशी या पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ धकेल दिया है। ये बात भी सामने आई थी, बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो वीडियो शेयर कर दे जिसमें एक BSF का एहलकार, जो भारतीय आर्मी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका एहलकार खाने की शिकायत कर रहा है कि उनको सूखी रोटियां और पानी वाली दाल दी जाती है, जिस पर हमारे एक एहलकार ने अपने अफसरान से इजाज़त तलब की कि हमें इनको खाना मुहैया करने की इजाज़त दी जाए। मैं ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करूँगा कि ये जो भारतीय आर्मी है इतनी नफसियाती दबाव का शिकार है, जिसका मोराल, इनका नफसियाती दबाव मोराल गिराता जा रहा है, और ये हमसे लड़ने की बातें करते हैं। एक तरफ चाइना से महाज खोलने की कोशिश करते हैं, अब फिर हमारे साथ महाज खोलने की तरफ ये जा रहे हैं, इशारे तो यही नज़र आते हैं। और इस पर सवाल ये बनता है कि भारतीय फोर्सेस खुद इतनी गैर मुस्तहकम है तो वो कैसे एक हसास खित्ते में अमन कायम कर सकती है? बिल्कुल अमन कायम नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि कश्मीर में भी उन्होंने बेगुनाह शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बस कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए ये सब करते हैं, जबकि कश्मीर में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिसर्च है और ये बात सामने आती है कि कश्मीरी बिल्कुल इनसे जो ये तशद्दुद करती है इनकी फ़ौज वहाँ पे, और जबरी गुमशुदगियाँ वहाँ पे होती है, इनके हक़ में नहीं है। और
یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اگر ایک ریاست میں بھارتی فورسز جو ہے اتنی بڑی تعداد میں خودکشی کر چکی ہے، تو مقبوضہ کشمیر، جہاں پہ کشمیر میں بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، منی پور، تامل ناڈو، میزورام اور باقی سورج زدہ ریاستوں میں مجموعی طور پر تعداد ناقابل تصور ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار ہے، یہ صرف ان کی چھتیس گڑھ اسٹیٹ کے ہے، باقی اسٹیٹس کا اللہ ہی مالک ہے کہ وہاں پہ کتنے اہلکار اب تک خودکشیاں کر چکے ہیں، یا ایک دوسرے کو تشدد کر کے مار چکے، اور ایک دوسرے کا جو تشدد کر چکے اور جنسی تشدد بھی وہاں پہ کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ اس حوالے سے سیاسی مبصرین یوٹیوب پہ بھری پڑی ہے، بی جے پی کے اور باقی ان کی جو سیاسی جو ان کی پارٹی ہیں ان کے لوگوں کی، کہ ہر سال درجنوں یا سینکڑوں بھارتی سیکیورٹی اہلکار خودکشی کرتے ہیں، جو مسلح افواج میں گہرے نفسیاتی اور ادارہ جاتی بحران کو ظاہر کرتا ہے۔ بھارتی فوج پر نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ان بیچاروں کو کھانا نہیں اچھا دیا جاتا، جو اہلکار ہے وہ جہاں پہ ہارڈ پوسٹنگ ایریاز میں ہیں، جن کو ہم ہارڈ ایریاز کہتے ہیں، وہاں پہ ان بیچاروں کو رہنے کے لیے اچھا ماحول نہیں دیا جاتا، جبکہ اگر اس کا ہماری فوج کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہمارے جوانوں کو A1 کھانا ملتا ہے اور اچھا ماحول ان کو دیا جاتا ہے، جہاں پہ افسران اور اہلکار ہارڈ ایریاز میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کا مورال بڑھاتے ہیں۔ جب فوج وار زون کے اندر ہوتی ہے یا ہارڈ ایریاز میں ہوتی ہے تو سب افسران اور اہلکار ایک دوسرے کا مورال بڑھاتے ہیں، بلکہ بھارتی فوج کی طرح نہیں کہ ان کے جو اہلکار ہے وہ افسران کے ناروا رویے کی بھی شکایت کرتے ہیں اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہم سے لڑے گے۔ پہلے اپنے جو بی جے پی سرکار ہے اپنی اسمبلی کے اندر، یہ جو 177 معصوم بھارتی اہلکار، ہم ان کو معصوم کہیں گے کہ بیچارے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، پہلے ان کے اوپر دھیان دے، پھر آپریشن تندور کیا، آپریشن مہادیو کیا، پھر یہ ہمت کرے اور پھر ہم سے اس حوالے سے لڑنے کی یہ ہمت کرے۔ میں یہاں پہ اس ولاگ کا اینڈ کروں گا اور یہ بات کہوں گا کہ بھارتی فوج کے مورال پر اس کا نفسیاتی اثر معرکہ حق میں پاکستانی افواج کے ساتھ ان کی کارکردگی ظاہر کرتی ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کہ ویڈیوز فیک میڈیا تو ان کا ہے سو ہے، اور ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ بھی فیک نیوز پھیلانے میں آگے آگے رہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ بلوچستان سے پاکستانی افواج بھاگ گئی ہے اور انہوں نے لڑنے سے منع کر دیا ہے، بلکہ وہ اس چیز کا جواب دے کہ جو ان کے 177 اہلکار، جو کہ ہم نہیں کہہ رہے، ہماری بات پہ آپ نہ مانیں، ان کے اپنے نائب وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہے ہیں، اور صرف چھتیس گڑھ کے اندر انہوں نے اپنی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے۔ تو سب کے سامنے ہے، فیک نیوز وہ پھیلاتے ہیں، اس کا جواب دے۔ اور وجے شرما ان کا نام ہے، نائب وزیر اعلیٰ چھتیس گڑھ کے، جنہوں نے بتایا کہ 2019 سے اب تک 177 بھارتی فورس کے اہلکار خودکشیاں کر چکے ہیں۔